लेह के बाजार में चिकन की फरोख्त से मुतालिक मर्चेंट एसोसिएशन लेह के सदर सिरिंग ओंगचोक और उनके एग्जीक्यूटिव मेंबरान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। उन्होंने इंतजामिया पर जोर दिया कि वो मार्केट में बिकने वाले चिकन के मयार को चेक करे। उन्होंने ये भी कहा कि मर्चेंट एसोसिएशन को चिकन के मयार के हवाले से अवामी सतह पर बहुत सी शिकायत मौसूल होती रहती है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि गोश्त की दुकान पर चिकन को बगैर मुनासिब जखीरे के खुले में रखा जा रहा है। उन्होंने ये भी इल्जाम लगाया कि मार्च 2022 में जिला इंतजामिया की तरफ से चिकन के तयशुदा आरजी रेट लिस्ट का 10 दिन तक जायजा नहीं लिया गया। उन्होंने इंतजामिया पर जोर दिया कि वो लेह में चिकन शॉप्स पर सख्त चेकिंग करे। ngaje jua kaktan bote oniale taksa ngata market ina duli nutkane tene ngaje chikani aju pika ngaje dang chika deputy CSC sabe chairmanship ina ngaje meeting chi chospin kawe ka mios pe redly chike khona chos lagus kon lente to gele kawo kelena dja april ina ngata road chap be chena ngata redly chik lagu chena 10 days bia tenna redly 10 days redly pika tarwan kon tenna chicken bo chong duk tene machat pe tane chicken bo kon chil se to gele kawo fresh sok choro pa te wo sab chika red ne duk fresh in te chong to gele ye mimala te juan chikpata yu fresh sok chik cham ruk chezena yu live fo ko na chicken live fo ke na 3 days mani miru gele te wo ke na kon dilli na chicken bo chose kon to gele दिल्ली ने एक लेक्चरदार लामा कम से कम इना ट्रांसपोर्ट वो कहना 5 days 3-4-5 days मना कम से कम गोर तो तेने एक कौन से फ्रेश इना चिली ना कोनी चों तो गले ते वो मना गलत तो चीज ना पब्लिक के ना यो पॉजन तक चों तो गले इबो बिल्कुल खराब चिकन का मकान कने कंप्लेन तो दिरी ना शेने पुंजी हो जाले ते चिकन वो कहना बिल्कुल रूल ते दुनिया में ना मर्चेंट पर मैंने 6 तिमोरे फोन तो मला ते ये तमचो सब फोन बुलपिन कोने ते का चीज करवाए चो समझ चोद मला गले ये Wote winte dangata DPCC under changement shibina izam jak na tu chisala meeting song tarele tarona khon la moka tangkan ji tosi kijete chikan ro ba song hei to charchu ge za tosi time tangkan template tangkan ji tosi thong ya ibina chezena kaluk shi khon la tenna time ka action chosre DPCC samola tarun ta pakon ne ka cha action ji macha tenna rep ka thong tu tenna ngata kema be ka ret man kema be ka mios pa to gele kema o kere nang kawo ngata sangma tsik chingala ngata samba tang chi spek to gya kema o kere nang chi sha o kere nang ngata chesu rupi kechi no kale kema o kone kimo nyip gya to no kema o kimo nyip gya to chis kan tina mala puchino binsan puchino sare suyang malta ngata laksina mangkya buddhist so ngata buddhist na related na I to si ngata ta se langsha miza kan mo mang pochi gyo no tene o te nang khone adu ke langsha o kere nang ramesh tem ta se rame polet adu na tumte tene o te langsha khol gale teve kan ye ta ne kona food it ne tamcho sab te jo apin yera ye simple ba kyun kema o tama zoom te kyun simple jola sam chi kharcha chana ine dille karo kal ko chana iwa simple jola ne kharcha join bin marchani chona yale de ze te kone kyun che chu ta pa chan simple mas kyun chale che zena kona time ta sno pa kijete kema zoom che de zboz za to ya tarun ta pa kema simple azuk ma song yale tene kona ngata iwe chwa sangal la kona pata song song kona na tensa te me khala kema lekin ngaje na tarike ke ngaje te simple ba khazo ngaje jas chu chen ya ngaje agar administration ma chona ngaje marchani chona wi simple chu chen yale te ngata pema ngata public gumle na tang yale bilkul mios pa du ngata sambek ta yale shawo izuk mengaji kema o kimo nyipya kaluk sheto ngata tsik sambatan tspe do gele ka ngata la ladak par kon du gele kema ba del chokon kon 500 nen du gele tenna kema wa kon to मतलब shoot kon rame kema ki ramalu ki kon to gya te wa 500 ka khachul pe kana 200 rupiya tene ngata mun kema ta se khachul pe ka charu gya tene ngaye tam chik jua pul bin dang ngate te se bin madam eri sab na sangma se bin ngata khachul pa izat chi za shna ke na I jet po izat chi extra nen to ngja tebe ka public alok se tang se ta sawal de masong chang ko public na ta kon shurte ino ya shurte no nama te aju pozan ta se shurte no ya rolba ta te na ye te se bin imi ne ka strictly action chi gongo siga chik policeman ji ko chik saje gongo pa iwo iza chi karodu na iwo ne 5 minute chose na tebe ka chi action chi chogo se na te strictly nen go sin bin tarun ta pa ko chona chang aju mane jale tene ngaya tene majburan tene ngaje press chosen ki ngata public thamang e juan ya
lawas mima la juju salam mena I chicken bodona mazadia kachuli chicken bodona mazat tene ngata dikpa ne chore to dikpa chonara tene choklam se parkamone ka fresh ngarang live chicken on top to gya te to sina square that mana I chicken market ita kachul pe chicken bo nang kema madot te juwa nya tene ngata restaurant bai ka jang restaurant president so ye kon tourism restaurant mena tukje tate kachul pe kema o na use macho chezena lalak sina I to kema madon kan man mang bo jukseno te kema o use macho zete Hill Council